زلعل سلطان كي حازة عبلب هزبي زنقسة رايلا أودينغا عريفو يمانا هايلة على فيسبوك زكافلو صحف البوليتيكا خينيا أزيو عبد سلواز نبور رايلا أودينغا بعلت 15 تقمتي كل التشحن 25 عم مبل 8 عمتو 5 عرفة مع كنازينات هاجرن عالمن كحبرا قنينا اللوا اتي اب هند حكم صنح رايلا دنگت ناي لب صقم تطقعو كم زعرفت حبيرو زينا موتو مستسمع كينياويان افقرتون صعبتون بستفلالي منقدي حازنوم كገልጹ قنيوم رايلا أودينغا البوليتيكا خينيا اتزلعل صلوا زنبر سبيو اب وان بريزيدنت دانيال عرب موي كم منستر صعات اب زمانه بريزيدنت كيباكي كم منستر هنصا خوينو زغلغل رايلا كاب 2008 كساب 2013 دما قداماي منستر هاجر كينيا خوينو اغلغليو رايلا أودينغا نعمشت غزي اب بريزيدنتاو مريچا تساتيف خعوت ولا كوات زيكاله مسرح ديمقراسي تهاجر مسمرو امتحاز زلعل قالسي كاب زغبرو كينياوان حديو كوهب مسرح ديمقراسي كينيا زخون أودينغا ام مسرح عرقن حدقتن تهاجر بزح بركتو مغبارو بزحات يمسكرو سلطان بريزيدنتنت زي تركب خنسوغن لعل بريزيدنتنت تهاجر بكل زفتن زلعل صلوا زنبرون كينياويان the people's president ويكا بابان دابولو زصوعو بوليتيكانيا ينيرو نلوطن عبيت ديمقراسن بزنبرو ابركتو زخبرن زذكرن أودينغا ابز عمت زون نبوتا مريحنت ودب حدنت افريقا توادادير منباري ذكر رايلا عمولو أودينغا التزاريبو زدمع غني حوزه سمع بوليتيكانيا دارغا بمبزحتهم كينياويان فوتو منبارو ابز قنيات زي حزب كينيا زرعايا قبر ملسي عب مسكريو دحر حلفوتو منغست كينيا شوعتني حزن معلت اوجو هاجراو قبرن خغبرلون توسينو بز مسرد ما ازيو دميق زخونه ناي مفناو سن سرعات كغبر دحر مقناي اب تولد عد سدرا بيتو بزحات مرحت هاجراتن بوليتيكانياتاتن حزب كينيان ابسترخبلو حمد ادم لبيسو كمزيل كان اي مدرخا غعزو كزازم عزيز غنيو ترغم زلو هيوت سمبراتو خاب صدرون مقربن حليفو اسرو كاب صدرون مقربن حليفو بملا دق هاجرو خفتون كخبرن مرأياتن حزبو زهبا اغلغلوتن زخفلو واغانيو كينيا كام مغزات انجليز دحر موصا بجومو كينياتا قصيلو بدانيال عرب موي كيباكي وهورو كينياتان كتمرح دحر مصناح حج دما ود 58 عامد زخونه بريزيدنت ويليام روتو يمرحالو يمانا هايله 19 تقمتي كلتشحن 25 زخبركم تخاتلت موزايك ባህሊ رايلا ايموتن دقيس يزلو زبل ገብረ ሚካኤል ፍስሐየ ካብ ዘፊብስ ስቴት ስተርጎሞ ጽሑፍ ቀጽልና ንቅርበልኩም رايلا ايموتن دقيس يزلو ምንጭ ጽሑፍ ዘፊብስ ስቴት ترجم ገብረ ሚካኤል ፍስሐየ እዚ ጽሑፍ እዚ ካብቲ ዘፊብስ ስቴት ዝተባሃለ ቻነል ምስ ፕሮፌሰር ሙታሂን مستوم افورت هول سكول اوف غفرمنت نايروبي كينيا زركوب مهورات افريقاويان منسياتن زغبرو زرب استترغوما ايو ابزي نبابا رايلا نفانول زلنا غزي اذا هاجر كتحطو زلوا قلت زي تفتحو قدلات اللوا تقداماي حطو بمارتين لوثر كينج جونيور استلعل حطو ايو كمز دما يبل حقنيا ملك سباي انتايو نحاده سباي امچو كنتات كساب كندي نابزل على برا خديبو وي عبيت اريو بزبل ديخا خطعقنو
ወይስ ማዕበል ንኸባቢኡ ኣብ ዘናውፀሉ ግዜ ክሳብ ክንደይ ጸኒዑ ቀጺሉ ብዝብል ኢኻ ትዕቅኖ ንሓደ ሰብኣይ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ኣብ ሓጎስ እንከሎ ክሳብ ክንደይ ቀጻልነቱ ኣረጋጊጹ ብዝብል ዲኻ ትዕቅኖ ወይስ ዋላ ሓደ ተዓዛቢ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ክሳብ ክንደይ ነፍሱ ይገዝእ ብዝብል ኢኻ ትዕቅኖ ንሓደ ሰብኣይ በቲ ምስ ሞተ ዝረኽቦ ምስጋና ዲኻ ትዕቅኖ ወይስ በቲ ጥልመት ንኸይፍጸም ዝገበሮ ሓቀኛ ድርቅና ኢኻ ትዕቅኖ ንሓደ ሰብኣይ በቲ ኣብ ጥጡሕ ጉዕዞ ብዙሓት ስዕብዎ ዲኻ ትዕቅኖ ወይስ ኣብቲ ንሞት ዝፈታተን ጉዕዞ ክሳብ ክንደይ እሙን ነይሩ ብዝብል ኢኻ ትዕቅኖ ከም ራይላ ዝኣመሰለ ሰብኣይ ከመይ ኢኻ ትዕቅኖ ብርግጽ ከሞይቱ ድዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ይሞቱ ድዮም እቲ መልሲ ቀሊል እዩ ባባ ራይላ ኣይሞተን እንታይ ደኣ ልክዕ ከም ፈልሲ እዩ ተተኺሉ ዘሎ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ እቲ ተተኽለ ፈልሲ ከጉልዓልዕ እዩ እቲ ንኸይጠልሞ ብድርቅና ጽንዓቱ ዘመስከረሉ ፍትሒ ድማ ናብ ተግባር ክቕየር እዩ እቲ ኣብ ድነሞት ኮይኑ ዝተጓዓዞ መሪር ስቓይ ፍረጻማ ክርከቦ እዩ እቲ ሃገር ክትሓቶ ዘለዋ ካልኣይ ሕቶ ድማ ድሮ ተሓቲቱ እዩ እቲ ሕቶ ራይላ ብርግጽ ሞይቱ ድዩ ዝብል እዩ ሎሚ ናብ መቃብር ከነፋንዎም ከለና ብርግጽ ዲ ሞይቱ ባባ ራይላ ኣብቲ ኣብ ዝለዓለ ቤት ማእሰርቲ ካሚቲ ን8 ዓመታት ተኣሲሩሉ ዝነበረ እዋን ካብ ሰብኣይ ምዃን ናብ ሓሳብ ምዃን ዝተሰጋገረሉ ግዜ ነበረ እዚ ስግግር ዝ ድማ ሓደ ሕብረተሰብ ነቲ ኣብ መዓልብኦ ዘየብጽሖ ቃልሲ ንሓደ ሰብ ሓላፍነት ኣብ ዝህበሉ ግዜ ዘጋጥም ክስተት እዩ ኬንያውያን ንራይላን 10ታት ዓመታት ከም መስትያቶምን ከም መዐቀቢ ብርጭቆኦምን ገይሮም ሪኦም እዮም ከም ገዛእ ርእሶም ዝርእሉ መስትያትን ንዝሰኣነዎ ፍትሒ ዝዓቀበ ብርጭቆን ከም ትእምርቲ ናይ ከም ዝበለ ተቃውሞ ገይሮም ስለ ዝፈጠርዎ ድማ ራይላ ገዛእ ርእሱ ሰኣና ናብ ህዝባዊ ንብረት ተቐየረ ሰብ ምዃን ኣቋረጸ ገዛእ ርእሱ ናብ ሓሳብ ቀየረ ሓሳብ ድማ ዝመውት ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ናብ መቃብር እነፋንወሉ ዘለና ግዜ ክንዝክሮ ዝግባአና ባባ ራይላ ሞይቱ ዘይኮነስ ከም ፈልሲ ንተኽሎ ምህላውና እዩ ማክስ ዌበር ዝተባህለ መሪሕ ክኢላ ስለ ንቦና ነዚ ከም ዝበለ ክስተት ሞጎሳዊ ቀጻልነት ኢሉ ይጽውዖ ነዚ ቃል እዚ እንጥቀመሉ ድማ ንረብሓ ምሁራዊ ሕጊ እዩ ማክስ ዌበር ነዚ ከምዚ ናይ ራይላ ዝኣመሰለ ባህሪ ወይ ሞጎስ ዘለዎ ሰብ እቲ ሞጎሱ ካብቲ ሰብቲ ተነጺሉ ይወጽእ እሞ እቲ ሓፋሽ ከም ሓሳብ ይቕበሎ እቲ ሰብ ድማ ህዝባዊ ንብረት ይኸውን ይብል ሰዓብቱ ዘይርትዓውያን ክኾኑ ከለዉ ሓሳባቱ ድማ ቅዱሳት እዮም በዚ መሰረት ድማ ሓደ ሰብኣውነቱ ሓዲጉ ናብ ሓሳብ ተቐየረ ሰብ ብኸመይ ኢና ንዕቅኖ ኢልና ክንሓትት ናይ ግድን እዩ ተዘሪኡ ደኣ እምበር ኣይሞተን እንተኢልና ድማ በቲ ኣብ መቃብሩ ዘጉላዕልዕ ዕምባባ ማለት ድሕሪ ሞቱ ዝዕንብብ ፍትሒ ኢና ንዕቅኖ ስለዚ መዐቀኒ ሰብኣይ ደኣ እንታይ እዩ ሓደ ንእስነቱ ሙሉእ ንሃገራዊ ቃልሲ ዝወፈየ ሰብ ብኸመይ ኢኻ ትዕቅኖ ብሰንኪቲ ንሓርነት ዝገበሮ ቃልሲ ዝወረዶ ጸቕጢ ንምፍኻስ ክልተ ግዜ ናይ ርእሲ መጥባሕቲ ዝገበረ ሰብኣይ ብኸመይ ኢኻ ትዕቅኖ ራይላ ቅድሚ 10 ዓመት ክልተ ግዜ ናይ ርእሲ መጥባሕቲ ገይሩ ነይሩ እዩ እዚ ባዕሉ ነጊሩና እዩ ስለዚ ሓደ ን8 ዓመታት ብኸምዚ ሞይ ማለት ፕሬዝደንት ሞይ ዝተኣሰረን መሊሱ ድማ ምስ ኣሳሪኡ በቀሊል ሰላም ክፈጥር ዝኽኣለን ሰብ ብኸመይ ኢኻ ትዕቅኖ ሓደ ካብቲ ሓጋገዝቲ ሞይ ከም ዘቃልዖ ድማ ንባባ ራይላ ንምቕታል መደባት ነይሮም እዮም ካልእ ኣባል ሰራዊት ዝኾነ ሰብ ከም ዘቃልዖ ድማ ንራይላ ካብ ሄሊኮፕተር ብምድርባይ ክቐትልዎ መደብ ከም ዝነበሮም ይገልጽ እንተኾነ ባባ ራይላ ካብ ዝኹሉ ነገር ምድሓኑ ጥራይ ዘይኮነስ ሕድገት እውን ክገብረሎም ክኢል እዩ ከምዚ ዝበለ ሰብኣይ ደኣ እሞ ብኸመይ ኢኻ ትዕቅኖ ክትበርር ተዘይክኢልካ ጉየ ክትጓዓዝ ተዘይክኢልካ ተንፈሓኹ ብዝገበርካ ጌርካ ጉዕዞኻ ቀፂል ኢሉ ዝኣምን ሰብኣይ ቅድሚ ምማቱ ሓደ ዙር ጉያ እዩ ዝጎዩ ነይሩ ኣብቲ ዝሞተሉ መዓልቲ ግን 5 ዕፅፊ እዩ ጎዩ ልቡ ተተኪሱ ድማ ሞይቱ እዚ ሰብኣይ ንገዛእ ርእሱ ዕረፍቲ ሂብዋ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ንኸምዚ ዝበለ ሰብኣይ ደኣ ብኸመይ ኢኻ ትዕቅኖ
ማርቲን ሉተር ኪንግ ከምዝ ብምባል ይምህረና ሓቀኛ መልክዕ ሰብ መንፈሳዊ ጥበብ እዩ እዚ ነቲ ሓደ ሰብ ኣብ ምቹእ ኩነታት ከመይ ነብር ዝብል ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ግዜ ጸቕጢ ከመይ ይቕጽል ዝብል ዝዕቅን እዩ ባባ ራይላ ኣይሞተን እንታይ ዳ ልክዕ ከም ፈልሲኡ ተተኺሉ ካብዚ ህያውነት እዚ ድማ ሓደ መዓልቲ ገለ ነገር ክዕንብብ እዩ ራይላ ልክዕ ከምቲ ኣብታ ብፓውሎ ኬሎ ዝተጻሕፈት ዘአልኬሚስ እትብል መጽሓፍ ዘሎ ሳንቲያጎ ዝበሃል መንእሰይ እዩ እዚ መንእሰይ እዚ ነቲ ኣብ ፒራሚድ ማለት ሃረም ተቐቢሩ ዘሎ ግምጃ ንኽረክብ ካብ እስጳኛ ናብ ግብፂ እዩ ዝመጽእ እዚ ግምጃ እዚ ድማ ንርሳስ ማለት ዓረር ናብ ወርቂ ቅይር ዝኽእል አልኬሚያዊ ክገብሮ ዝኽእል ነበረ እንተኾነ ኣብ ግብፂ ምስ በጽሐ ዋላ ሓደ ዝረኸቦ ነገር ኣይነበረን ባዶ ግምጃ ዝበሃል ኣይነበረን ብድሕሪ እዚ ናብ እስጳኛ እዩ ዝምለስ ምስ ተመልሰ ድማ ኣዝዩ ጓሃየ ሳንቲያጎ እቲ ናብ ግብፂ ብምኻድ ዘናደዮ ግምጃ ኣብ ትሕቲ ኣብ ድሕሪ ገዛኡ ትርከብ ገረብ ተቐቢሩ ረኸቦ ብኸምዚ ድማ አልኬሚያዊ ክኸውን ከኣለ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ፓውሎ ጽሑፍቶ ማለት ትዕድልቲ እትነብሮ ዳ እምበር ኣናዲኻ ትረኽቦ ነገር ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግረና እቲ መንእሰይ ድማ ነቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ግምጃ ስለ ዝረኸበ ይኮነን አልኬሚያዊ ክኸውን ዝኸኣለ እንታይ ደኣ ብሳላቲ ካብ እስጳኛ ናብ ግብፂ ዝኸደ ጉዕዞ እዩ አልኬሚስት ማለት አልኬሚያዊ ዝኾነ ዛንታ ራይላ ድማ ተመሳሳሊ ሓቂ ዝሓዘ ጉዕዞ እዩ 5 ግዜ ንፕሬዝደንትነት ተወዳዲሩ እዩ እንተኾነ ፕሬዝደንት ንምዃን ዝግበር ጉዕዞ ንገዛእ ርእሱ ፕሬዝደንትነት ምዃኑ ኣየስተውዓለን ናብ ፕሬዝደንትነት ዝግበር ጉዕዞ ናብ ልቦና ዘብቅዕ መርዓ እዩ ንራይላ ካብ ሰብ ምዃን ናብ ሓሳብ ምዃን ዘሰጋገሮ ጉዕዞ ሓሳባት ድማ ይድቅሱ ዳ እምበር ኣይሞቱን እዮም ስለዚ እቲ ሕቶ ንኸምዚ ዝበለ ሰብኣይ ብኸመይ ኢኻ ትዕቅኖ ዝብል እዩ ወድሓንኩም ብስራት ነፍቀርት ንባብ መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣበይ ክንረክብ ንኽእል ኢልኩም እትሽገሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንኩምን ነዚ ፍታሕ ንምንዳይ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ወፃእን ዝሕተሙ መጽሕፍቲ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ከይተሓለሉ ካብ ዝሰርሑ ትካላት ብቐዳምነት ዝስራዕ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን እዮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰማያት.com ናብ ኣሜሪካ ካናዳን ሃገራት ኤውሮጳን ዝለኣኹ ልዕሊ 450 ዓይነት መጽሕፍቲ ብኣሽሓት ቅድሓት ይርከቦም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ መበቆላውያን መጽሕፍቲ ብናይ ትርጉም መጽሕፍቲ ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ የካይድ መርኣያ ናይዚ ኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ትኩ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ ኣዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ብርሃና ብጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሕፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ዝርግሐ መጽሕፍቲ ንምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሕፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሕፍቲ ንምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሕፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላዊ ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሕፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣሲ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም That's